On commence notre leçon, donc la leçon 7, donc la deuxième leçon, la dernière leçon, fait le chapitre statique. Donc, le principe fondamental de la statique. Principe fondamental de la statique. Donc là, comme introduction, donc l'ensemble matériel E constitué d'un seul solide S ou de plusieurs solides, somme de SI, est en équilibre par rapport à un repère R si au cours de temps, chaque point de E conserve une position fixe par rapport à R. Donc, solide en équilibre, je m'arrête à solide en équilibre, yani donc là, chaque point du solide conserve une position fixe. Fixe. Donc là, par rapport à un repère, bien sûr, fixe par rapport à un repère bien déterminé. Je me trouve fixe par rapport à un repère, mais je fixe par rapport à un autre repère qui met par exemple une personne qui s'assied donc là sur une chaise à l'intérieur du bus. Il est il est au repos, il est en équilibre par rapport au bus, mais il n'est pas en équilibre par rapport à un repère lié à la terre. Donc là, voilà, un solide ou un corps à l'équilibre. Il doit être fixe par rapport à un repère. Donc, il est en équilibre par rapport à un repère donné. S'il est en équilibre par rapport à un repère donné, donc il doit être fixe. Donc, le repère. Bon. Donc, l'énoncé des principes fondamentaux de la statique. شفنا الدروس اللي فاتوا donc on a déterminé le torseur d'action mécanique donc là قلنا il existe donc au moins un repère galiléen tel que pour tout sous-ensemble donc somme de SI donc là le torseur associé aux actions mécaniques extérieures est le torseur nul, soit le torseur nul, c'est le principe fondamental de la statique. Donc là, tout simplement, le torseur d'action mécanique اللي حسبناه في les séances اللي فاتوا باش نحطه égal torseur nul. هذا هو le principe fondamental de la statique. Bon, هنا il est nul, donc là حطيته في le point A. Il est nul encore en tout point de l'espace. Donc là, il doit être nul en tout point de l'espace. Donc, torseur متاعي باش يكون nul en tout point de l'espace. في البوان A ولا في أي point أخرى. Voilà. Donc, هذا le principe fondamental le PFS, principe fondamental de la statique. Donc, le PFS formule l'existence voilà, d'au moins un repère galiléen tel que le torseur de somme de S bar sur somme de S donc égal à 0. Donc, torseur هذايا torseur donc من غير ما نطولوها torseur نتاع torseur d'action mécanique nul. هذا هو PFS. Bon. Donc, le PFS هذا نجم نخرج منه deux théorèmes, bon, شفتوهم même في السكندير, appelé donc le théorème de la résultante ou le théorème du moment. Donc là, les théorèmes généraux de la statique. Donc, si le sous-ensemble matériel est en équilibre par rapport à un repère galiléen, donc là, alors torseur de S bar sur S, donc là, une résultante et un moment qui sont donc là nuls. Donc là, donc l'écriture tonsorielle, donc nous avons deux théorèmes. Le théorème de la résultante statique, le théorème de la résultante statique, donc la résultante R résultante R de S bar sur S est nulle, égale à 0. Kif, donc là,
le moment, théorème du moment statique, le moment de S bar sur S au point A, ou à n'importe quel point autre, donc il est nul. Donc هذا يتسمى théorème de la résultante ou théorème du moment. هذا هو donc là le principe fondamental de la statique. Bon, l'OLED, les micros sont ouverts. Vous pouvez donc là participer. OK. Donc هذا هو البرنسيب فوندامنتال de la statique. وهذوما les théorèmes. Donc خرج منه deux théorèmes. قلت théorème de la résultante de S bar sur S nul ou théorème des moments. Le moment au point A ولا في أي point أخرى donc كتبت فيها torseur. Le moment مش يكون nul. هذا هو donc le principe fondamental de la statique ou les théorèmes généraux de la statique. Donc là, on coule le moment des torseurs associés aux actions mécaniques est nul en tout point. مش كان في البوان A. أنا كتبته nul في البوان A. لكن donc en tout point il doit être nul. حتى إذا كان نحسب المومون في البوان B زادا باش يكون السوليد بتاعي en équilibre. Donc là يلزم المومون يكون nul en tout point. Bon, exemple, donc là, un petit exemple, étude du glissement. Y a-t-il des questions? Bon, ok, Asma déjà presque توكي بدينا. Bon, tout simplement, donc, donc là, شفنا le principe fondamental de la statique, donc l'énoncé du principe fondamental de la statique. Bon, شفنا في les séances اللي فاتوا كيفاش نكتبوا torseur d'action mécanique. هذا torseur d'action mécanique عنده une résultante R c'est la résultante de S bar sur S وعنده le moment de S bar sur S. Donc le S bar c'est tout ce qui est extérieur au solide ou à l'ensemble de solide ou à l'ensemble de solide. Donc là le torseur هذا مش يكون égal le torseur nul. Torseur d'action mécanique égale torseur nul. هذا هو البرنسيب فوندامنتال de la statique. C'est الياسر. Le principe fondamental de la statique هذا donc نكتب donc torseur d'action mécanique égale torseur nul. نشوف فما deux égalités. Donc لهنا نجم نقول لي R égale vecteur nul والمومون égale vecteur nul. Donc là R égale vecteur nul هذه تسمى théorème de la résultante. تعرفوها اللي سميتوها relation fondamentale de la dynamique في السكندير. هنا نسميوها théorème de la résultante. Donc la résultante des forces de S bar sur S est nulle. En fait, la résultante de S bar sur S, c'est la somme des forces extérieures. Hein. Ou le théorème الثاني théorème du moment. Donc là l'égalité الثانية تعطيني théorème du moment statique. تعرفوا زاد في secondaire. Donc pour un solide en rotation, donc on écrit le moment en un point bien déterminé, bon égal vecteur nul. Bon au point 1 ou في أي point أخرى. Le moment en 1 à n'importe quel point. Donc là appartenant au solide, donc le moment مش يكون nul. هذا هو البرنسيب فوندامنتال de la statique ou les deux théorèmes اللي نجم نخرجهم من البرنسيب فوندامنتال de la statique. Bon exemple, donc étude du glissement d'une échelle contre le mur. Donc là عندي une échelle هذه échelle يعني سلم. donc là échelle donc متكينو donc متكينو على الحيط. donc là contre le mur لهنا هذا le mur وهذا السول. donc là سلوم متكي على الحيط وعلى donc وعلى الأرضية من l'autre على السول. voilà. Donc on va étudier l'équilibre نتاع l'échelle هذا. l'échelle سميته S. donc l'ensemble donc le sol ou le mur سميتهم S0. donc là
à l'échelle, on a associé un repère. Donc là, يتحرك à l'échelle donc d'axe Y1, l'Y1 suivant l'échelle et d'axe X1, donc là, perpendiculaire à l'échelle. Donc l'X1, تعمل avec X0, تعمل un angle θ. Voilà, هنا, voilà les repères هذوما. Bon, le longueur de l'échelle est L. Donc AB, ça va être L, Y1. Bon, أعطاني لهنا les réactions. أعطاني les réactions au point A et au point B. Donc, réaction au point A, c'est moins TA X0 plus NA Y0. Réaction في le point B, c'est NB. Donc, لهنا نشوفوا les réactions عندهم deux composantes. Les réactions عندهم deux composantes. ايش معنى عندهم deux composantes؟ donc لهنا من المفروض لهنا عندي une liaison ponctuelle. Une liaison ponctuelle, donc ما بين l'échelle وما بين السول ولا ما بين l'échelle ou le mur. Donc là, عندي une liaison ponctuelle. Donc là, on نعرفوا في liaison ponctuelle. في الكا des liaisons idéales, عندي donc liaison ponctuelle عندي 5 mouvements. Donc là, on aura une seule composante في résultante. هذا في الكا idéal وقت يبدا التورسور sans frottement. Donc là, وقت يبدا الموفمون sans frottement, ما فماش frottement. إذا فما frottement, donc que ce soit donc solide en mouvement. Oui. كيفاش نعرف اللي هي ليزون بونكتيل؟ Donc là, le contact ما بين l'échelle والسول مش يكون. Donc là, on suppose donc là اللي مش يكون donc contact suivant donc là suivant donc un point. Toujours donc là هكاك ناخذوه contact comme étant un point. Donc là avec علاش نقول liaison ponctuelle. Donc liaison ponctuelle هنا المفروض كان هي تكون idéal. donc là المفروض الرياكسيون تكون عندها composante واحدة. المفروض تكون donc là في البوان A تكون عندي رياكسيون suivant Y0. في البوان B عندي رياكسيون suivant l'X0 perpendiculaire ou mieux. لكن لهنا donc là on aura un contact avec adhérence. Adhérence, فما adhérence donc فما frottement ما بين l'échelle والمير ولا l'échelle والسول. لو كان فماش frottement هذا راهو l'échelle يطيح. donc à l'équilibre فما frottement باش يشد l'échelle فما frottement. كيما par exemple ناخذ ناخذ par exemple كاغذ احرش ندي كاغذ بابي ابغازيف كاغذ احرش ونلصق عليه نلصقوا على دونك قطعه قماش. الكاغذ الاحرش يلصق. علاش يلصق؟ ميم في بوزيسيون فيرتيكال يلصق على قطعه القماش. علاش؟ خاطر فما ان فروتمون. سي لو فروتمون داديرونس يتسمى الفروتمون داديرونس. دونك لا لهنا كيف دونك عندنا ان فروتمون داديرونس. دونك لا فروتمون داديرونس. دونك الفروتمون هو اللي ماشي ما يخليش السلوم يجليسي ويطيح. دونك لهنا ليشيل راكحه ما تجليسيش خاطر فما فروتمون. دونك لا هكاك الرياكسيون مش يكونوا عندها دو كومبوزونت. لي رياكسيون في الأ وفي البي عندهم دو كومبوزونت. دونك كومبوزونت نورمال هذه الكومبوزونت نورمال ومير لهنا. الكومبوزونت نورمال ومير دونك لا سي سويفون X0 والcomposante normale le sol c'est suivant Y0. Les deux autres composantes sont les composantes tangentielles de la réaction. Donc هذا هو البروبلème تاعنا. les questions donc déterminer au point A le torseur d'action mécanique des efforts extérieurs sur l'échelle S1. Donc, on va déterminer torseur d'action mécanique كما شفنا في les séances اللي فاتوا مش نحسب torseur d'action mécanique des efforts extérieurs sur l'échelle. Donc لهنا les efforts extérieurs à l'échelle كي نرجع الفيجير عندي deux efforts extérieurs. عندي الرياكسيون في البوان A
والرياكسيون في البوان بي وديجا عطاهم لي الار ا والار بي ديجا عطاهم لي دونك جيست جو في écrire donc les torseurs في البوان ا وفي البوان بي دونك لا بيان سير دونك الرياكسيون عطاها لي والمومون في البوان دابليكاسيون دو لا فورس نعرفوا الي نول دونك لكن نكتب torseur de la réaction RA في البوان A دونك باش تكون عنده الريزلتونت RA هذه دوني والمومون تاعو الي نول كيف torseur de la réaction au point B donc RB donc هذه الريزلتونت نتاعو والمومون تاعو في البوان B il est nul. Voilà les deux torseurs donc torseur d'action mécanique de l'action en A exprimé en A torseur exprimé en A donc voilà هذا torseur تاع l'action en A. Bon بالنسبة donc le torseur de l'action en B. Bon, le torseur de l'action en B, bon, مش نكتبه en B ومن بعد je dois l'exprimer في البوان A باش نعمل الصوم دي تورسور. قلنا لي دو تورسور يلزمهم يكونوا في نفس البوان في نفس الريبير. دونك لا في البوان B ولا نكتبه كيما هكا دونك الريزيستونس عطاها لي والمومون في البوان B il est nul moins d'application. Donc le moment في البوان d'application de la force il est toujours nul. دونك هذا التورسور في البوان بي تكتب كيما هكا. دونك مش نلوج توك على التورسور في البوان ا. دونك نعمل الريغل دي ترانسبور دي مومون ولا ريغل دي شون انتيسيمتريك. دونك بون ريزلتونت فوالا كتبتها هي بيدها الريغل دي ترانسبور دو مومون. دونك لو مومون او بوان ا لهنا je vais chercher le moment au point A. C'est le moment au point B اللي هو déjà nul. هذا هو المومون au point B plus la résultante أو résultante NBTB هذه vectoriel. Vectoriel quoi? Donc vectoriel, donc le moment, je cherche le moment en A, donc ça va être le moment en B plus la résultante vectorielle BA. Oui. فهمتش علاش نكسبريمو في التورسير دو لاكسيون اون بي معناها اكسبريمي اون ا فهمتش علاش. Bon, l'action هي l'action en B. هذه l'action en B. Bon, باش نعمل السوم دي تورسور هو الكيستيون شنو؟ ديتيرميني torseur d'action mécanique des forces appliquées donc على l'échelle S. Donc باش نعمل السوم نتاع لي دو تورسور كما قلنا في لي سيونس اللي فاتوا يلزم لي دو تورسور مكتوبين في نفس البوان. ما كانش ما نجمش نعمل السوم. واضح؟ je dois exprimer les deux torseurs كي نعمل somme de deux torseurs يلزم les deux torseurs يكونوا exprimés في نفس البوان. دونك هذا ديجا exprimé في البوان A دونك مليق الامور واضحه. التورسور الثاني دونك لا بون نكتبوا في البي خاطر في البي كتيبته سهله تو سامبلومون في المومون في البي il est nul دونك نبدا نكتبوا في البي ومن بعد نحولوا البوان A اللي حاجتي بها دونك باش نعمل الصوم. ولا في البوان بي نكتبوا دو سيت فاسون لا في البوان A دونك لا ماشي نزيد دونك بليس لا ريزلتونت فيكتوريال BA. والبي A à quoi égale le BA donc là le BA نشوف لنا في الفيجر نتاعي ولا البي A c'est moins L Y1 moins L donc عندي الAB هي L Y1 donc البي A ça va être moins L Y1. الY1 بالطبيعه يلزمني نعمل البروجيكسيون نتاعها في الريبير R0 دونك لا الY1 تعمل انجل تيتا مع Y0 كيما الاكس بويسك اكس1 تعمل انجل تيتا مع الاكس0 كيف الY1 تعمل انجل تيتا مع Y0. دونك البروجيكسيون نتاع الY1 على الاكس0 مش تعطيني موان سينيس تيتا وعلى الY0 سي كوس تيتا دونك moins sinus donc تولي sinus θ L sinus θ donc L sinus θ على الx0 و moins L cos θ moins L voilà cos θ moins L cos θ voilà على y0 donc هذه البي A. donc نعمل برودوي فيكتوريال نتاعي البرودوي فيكتوريال باش نلقى donc التورسور torseur de la réaction en B, donc exprimé في le point 1, de cette forme-là. C'est bien clair? واضح? Monsieur? Oui.
فهمتي شنو هي الفورميل اللي استعملناها باش حولنا معناها الستار الثاني متاع ترانسفورماسيون؟ Donc, la formule du transport du moment ولا bon الفورميل نتاع الشون انتيسيمتريك نعرفوها bon ديما نستعملوا فيها. Donc, c'est une formule générale tous les torseurs d'action mécanique في السينماتيك استعملناها. هي le moment au point A c'est le moment au point B plus la résultante du torseur vectoriel BA. هذه الرجل تسمى الرجل دي شون انتيسيمتريك نستعملوا فيها toujours وين عندي تورسور. دونك لا نستعمل الرجل هذه لو مومون في البوان بي ولا بليتو مش احسن مومون في الأ. لو مومون في الأ هو المومون في البوان بي بليس دونك لو مومون في البوان بي بليس لا ريزلتونت فيكتوريال بي أ. واضح؟ دونك هذه الفورميل بتاع الشون انتيسيمتريك قريناها في درس التورسور ديما نستعملوا فيها دونك في لي تورسور بصفة عامة. اي فوالا دونك نلقاو دونك هذه هي لاكسيون دي اس 0 سير اس. دونك لا في البوان ا دونك لا دوزيام اكسيون. دونك مش نعمل السوم تويكا مش نعمل السوم تاع لي دو تورسور باش نشوف لاكسيون دو اس de S bar sur S, l'action de S bar sur S va être égale, va être donc le somme تاع les deux torseurs هذوما. donc le somme مش تعطيني NB moins TA و TB plus NA على Z 0. لهنا المومون كيف على الإكس والإيكغيك 0 وعلى الزد juste donc الكومبوزونت هذه moins NB et le cos θ moins TB et le sinus θ. et voilà donc bon لحظة لهنا وفات اتونسيون لهنا مازال عندنا اكسيون اخرى مازلنا فما اكسيون اخرى تري امبورطونت لهنا هي لاكسيون دو لا بيزونتور. لاكسيون دو لا بيزونتور دونك عندي تروز اكسيون على ليشيل لاكسيون تاع السول والاكسيون تاع المير والاكسيون تاع البيزونتور. بون التورسور تاع البيزونتور لاكسيون دي بيزونتور نعرفوا كيفاش نكتبوه دونك ديما نكتبوه في البوان جي. في البوان جي تورسور تاع البيزونتور donc le résultant نتاعو هي le poids du solide ça va être moins M fois G suivant Z. le résultant moins MG moins MG suivant Z ou le moment في le point G il est nul. voilà donc هذا التورسور d'action mécanique. je m'excuse l'axe ascendant c'est Y. نرجع للفيجير. voilà l'axe ascendant c'est Y0 donc le G مش تكون على Y suivant moins Y0 مش suivant Z. suivant donc le poids مش يكون moins MG suivant Y0 tout simplement. oui بلا عندنا البروجيكسيون تاع كوس ثيتا وسين ثيتا تاع ليشيل على السول فهمتيش الرياكسيون لي تورسور البروجيكسيون تاع ليشيل على السول كوس ثيتا وسين ثيتا. البروجيكسيون bon projection سهل ياسر. دونك لا عندي الريبير x0 للريبير دونك ريبير r0 ريبير r1 دونك هذا لو ناخذ الريبير نتاعي هذه الاكس 0 هذه الاكس 1 دونك لا الاكس 1 تعمل لونجل مع x0 هي لونجل تعملها سي تيتا. كيف دونك لنا لي 1 puisque l'ex1 و لي 1 sont perpendiculaires والليك 0 واللي 0 sont perpendiculaires. دونك نفس لونجل اللي تعملها ليكس 1 مع ليك 0 هي بيدها لونجل اللي تعملها y1 مع ليك 0. دونك لا ليك 1 نعمل بروجيكسيون تاعها على ليك 0 دونك قلنا تعمل لونجل تيتا مع ليك 0 دونك بروجيكسيون على ليك 0 مش تعطيني دونك كوسيني سي لو كوتي ادجاسون. واضح voilà وعلى ليك 0 سي موان سينيس تيتا. واضح voilà بون قلنا لي زاكسيون على ليشيل فما تروا زاكسيون لاكسيون تاع المير تاع دونك الحيط لهنا والاكسيون تاع السول والاكسيون دي بيزونتور. دونك بالنسبه دونك المير والسول شفناهم سي بون زادت البيزونتور دونك لا c'est moins donc de résultante torseur مش نكتبوا de résultante moins M fois G suivant Y0 donc مش نكتبوا في البوان G. في البوان G المومون يكون نول
Voilà, donc là, هذا التورسور دي pesanteur. Donc في البوان جي il est nul. كالعادة باش نعمل تويك عندي donc l'action. Donc عندي 3 actions على l'échelle بتاعي. Donc باش نعمل السوم تاع لي 3 تورسور اللي كتبتهم يلزم l'action تاع البيزونتور زاده نكتبها في البوان A. Donc نعرفوا المومون في البوان A c'est le moment au point G plus la résultante. هذا المومون au point G c'est 0 شوفوا فيه plus la résultante هي هذه 0 moins mg 0 plus la résultante vectorielle GA. Bon, GA à quoi égale GA? GA هي الشطر نتاع c'est le 1 demi نتاع الابي GA. كي نرجع للفيجير GA donc là مش تكون في الوسط نتاع ليشيل. donc distance GA c'est النصف نتاع البي A. قبيله حسبت البي A ديجا حسبت البي A. donc تويكا جيست donc مش نعمل النصف نتاعها. donc البي A هي قلنا ولا البي A قبيله لقيناها ال سينس تيتا وموان ال كوس تيتا. هذه البي A حسبناها قبيله عملنا البروجيكسيون نتاعها هي ال سينس تيتا موان ال سينس تيتا. جي A تويكا جي A مش تكون تو سامبلومون ال سير 2 الشطر نتاع هذه. donc ال سير 2 سينس تيتا وموان ال سير 2 كوس تيتا. voilà L sur 2 sin θ moins L sur 2 cos θ. Et voilà, donc نعمل produit vectoriel نتاعي. نلقى donc le torseur de l'action du pesanteur exprimé في البوان A عنده الفورم هذه 0 moins mg 0 0 0 mg L sur 2 sin θ. تويكا donc نتعدى l'action de S bar sur S. L'action de S bar sur S, donc c'est la somme de ces 3 torseurs. La somme تاع les 3 torseurs اش مش تعطيني. donc là عندي moins TA plus NB suivant X. donc la somme des résultantes مش تعطيني moins TA plus NB و suivant Y عندي moins MG وعندي في les 2 torseurs الاخرين عندي NA وعندي TB plus NA plus TB. على Z 0 المومون على X و Y 0 والsomme des moments donc là تاع الرياكسيون ان بي هذيا موان ال بي ال كوس تيتا موان تي بي ال سينس تيتا ومتاع البريزونتور سي ام جي ال سير 2 سينس تيتا. اي فوالا دونك هذا هو توrseur de l'action mécanique. Voilà توrseur de l'action mécanique de S bar sur S. C'est bien compris. واضح لولاد؟ bon. Donc نواصل donc هذا torseur d'action mécanique. نواصل deuxième question. La deuxième question en appliquant le principe fondamental on va appliquer le principe fondamental de la statique. Donner les équations d'équilibre de l'échelle. Bon, سهل ياسر. une fois حسبت torseur d'action mécanique donc l'application du principe fondamental de la statique سهلة ياسر. juste نحط les 3 composantes نتاع الريزلتونت نول و les composantes نتاع المومون نيل. هذا هو principe fondamental de la statique. donc باش تحصل على 3 équations. donc عندي 3 composantes في التورسور بتاعي. donc les 3 composantes مش نحطهم نيل. donc باش تحصل على 3 équations هذوما moins TA plus NB égale 0 moins MG plus NA plus TB égale à 0 et NB L cos θ moins TB L sin θ plus MG L sinus plus MG L sur 2 sin θ égale à 0. ok واضح. donc suffit نحط donc les composantes نتاع torseur d'action mécanique nulle. donc هذايا la deuxième question. ونمشيو نرجعو donc troisième question maintenant. Le troisième question. Voilà. Soit F1 et F2, les coefficients d'adhérence de l'échelle contre le sol et le mur. Donc, déterminer les inéquations qui découlent de l'application de la loi de Coulomb à l'échelle en équilibre. Donc, là, juste, nous avons l'énoncé de la loi de Coulomb.
ايش يقول اللوا دو كولومب اذا عندي لي كويفيسيون دو فروتمون F1 والاف 2. بون شفناه اللوا دو كولومب في الكور تو سامبلومون. دونك لا اللوا دو كولومب عندنا الكومبوزونت عندنا سي فولي tangente phi ou le coefficient de frottement, le coefficient de frottement, le F égale donc le composante tangentielle sur la composante normale, le composante tangentielle à la composante normale, donc la réaction tangentielle à normale est le F. Bon là, ça doit être inférieur, F, ça doit être donc le cas d'adhérence, ça doit être ça doit être inférieur ou égal à F, voilà, inférieur ou égal à F, yani le tangentiel, la composante tangentielle inférieure, la composante tangentielle inférieure ou égale à F fois la composante normale. Bon, هذه متاع réaction في ال A وهذه متاع réaction في ال B. TA inférieur ou égal à F1 fois NA و TB inférieur ou égal à F2 fois NB. donc هذا loi de Coulomb ايش يقول donc في حالة donc عندي solide ou repos. C'est bien clair. donc juste لهنا هذا c'est du cours, hein, c'est du cours. Oui. ما فهمتش لوا دو كولومب. loi de Coulomb, donc bon, loi de Coulomb c'est juste du cours. bon ما حضرتش les séances الاخرين. donc شفنا في torseur d'action mécanique loi de Coulomb. non, peut-être نرجع له rapidement. bon, loi de Coulomb. non, voilà le loi de Coulomb. voilà la loi de Coulomb. شفناه في الدرس اللي فات. donc là juste les énoncés. donc le cas d'un solide إذا كان عندي solide en mouvement يتحرك donc on aura l'égalité تاع composante tangentielle. composante tangentielle مش تكون égal coefficient de frottement fois la composante normale. هذه donc في الكام تاعنا عندنا donc فورميل هذه خاطر عندي كونتاكت بونكتيال هنا وقت يبدا كونتاكت سيرفاسيك نستعمل الفورميل هذه الاولى. دونك هذا في الكا وقت السوليد يبدا اون موفمون عندنا ايغاليتي. وقت يبدا السوليد او ريبو دونك ليغاليتي تولي انفيريور ايغال هكا. دونك هذا هو لوا دو كولومب. ليغاليتي بون تولي انفيريور ايغال دونك لا تي انفيريور ايغال ا اف 0 فوا لا نورمال. هذا هي لوا دو كولومب لينونسي نتاع لوا دو كولومب. هذايا منين جاي دونك لا نعرفوا حكينا على الكون دو فروتمون المره الاخرى ce qu'on appelle compte de frottement. donc عندي في الرياكسيون donc là وقت يبدا فما frottement وقت يبدا فما frottement vous voyez هذايا compte de frottement. وقت يبدا عندي السوليد عنده frottement contre donc le deuxième solide donc الرياكسيون قلنا ماهيش مش تكون نورمال. الرياكسيون مايله شويه مش تكون مايله شويه يعني عندها كومبوزونت تانجنسيال وكومبوزونت نورمال. دونك قداش مايله لونجل هذه الطونجونت نتاع لونجل هذه الطونجونت نتاع لونجل اللي تعملها دونك الرياكسيون طونجونت دو سيت انجل لا تتسمى كوفيسيون دو فروتمون. هي الكوفيسيون دو فروتمون ايغال اف. دونك لا طونجونت في الطونجونت في شنو هي لهنا c'est l'opposé côté opposé c'est le côté adjacent. côté opposé هي composante tangentielle نتاع الرياكسيون composante tangentielle نتاع الرياكسيون sur la composante normale. on a bien F égale tangente phi égale à F égale tangentielle sur normale. هذا في الكا وقت السوليد en mouvement عندنا égalité. وقت السوليد ما هوش en mouvement en adhérence donc là ça devient inférieur ou égal خاطر لهنا وقت السوليد ما هوش en mouvement الرياكسيون مش تكون الداخل في وسط الكون دو فروتمون مش على الليميت مش لهنا مش على السيرفاس البرانيه نتاع الكون شكون الداخل دونك سا دوا تيتر انفيريور او ايغال دونك تولي طونجونت في انفيريور او ايغال ا تي فوا
fois n. Voilà. Donc هذا هو اللوا de Coulomb. نجم ترجع للتسجيل تاع السيونس اللي فاتت. Il est bien donc expliqué. نرجع لهنا donc là voilà donc نواصلوا donc هذه اللوا de Coulomb. Bon. Petit b maintenant, troisième question, petit b, déterminer en se plaçant à la limite d'équilibre. Donc, il dit à la limite d'équilibre. On a dit loi de Coulomb, on dit inférieur ou égal. À la limite d'équilibre, je m'arrête à la limite d'équilibre. La limite d'équilibre, يعني في l'égalité. La limite d'équilibre, هي l'égalité. Donc là, les deux formules تقبيلا مش ياخذهم في الكام تاع l'égalité. Donc là, déterminer en se plaçant à la limite d'équilibre les inconnus des réactions en A et B. Donc là, مش ناخذ à la limite d'équilibre l'inférieur ou égal تولي égal. TA donc تولي égal F1 fois NA. لازم ناخذها égal باش نجم نعمل الكالكيل. والتي بي هي égal F2 fois NB مش ناخذها. Bon, مش نرجع. Donc, la question déterminer les inconnus تاع les réactions en A et en B. يعني مش نطلع TA والNA والNB. واضح. Bon, déjà قبيله عندي 3 équations. Bon, هنا عندي 4 inconnus. 4 inconnus تاع les réactions mécaniques. Déjà قبيله عندي 3 équations. وعندي تويكا 2 équations اخرين. Donc عندي 5 équations. Donc نجم je peux résoudre le problème تاعي. Voilà, donc هذوما les équations اللي كتبتهم قبيله. Lorsque j'ai appliqué le principe fondamental de la statique, bon, juste لهنا عوضت donc le TA قبيله عندي moins TA plus NB. Juste عوضت TA لهنا بالفالور بتاعها اللي هي F1 fois NA. كيف ال TB كيف لهنا قبيله عندي moins MG plus NA plus TB égale à 0. TB donc مش نعوضها F2 fois NB. Donc normalement les composantes tangentielles لهنا بون زاده normalement نعوضها الTB bon ما عوضتهاش. الTB هي F2 fois NB. Donc moins NB L cos θ. Bon من l'équation الأخيرة donc l'équation الأخيرة مش هو اللي كان شي NB. Donc نجم نخرج ال NB من l'équation 3. moins TB هي F2 fois NB. واضح. Donc là من l'équation 3 je peux déterminer la composante normale de la réaction en B اللي هي NB. Donc le NB مش تكون égal. Donc مش نحط لهنا moins NB L cos θ نجيبها لهنا. ولا bon عندي لهنا زاد لهنا زاد عندي F2 NB. Donc là donc نحط si vous voulez NB en facteur. ونجيب ال MG L sin θ من هنا. Donc là on aura NB مش تكون MG fois L sur 2 sin θ sur L cos θ plus voilà L cos θ plus F2 sin θ. Donc هذه خرجتها من l'équation 3. C'est bien clair الأولاد؟ C'est bien clair? Bon, donc une fois حسبت ال NB نجم نعرف TB. TB هي F2 fois NB. Il suffit أني نضرب ال NB fois F2 باش نلقى TB. ما زالت لي ال NA. ال NA donc là نجم نخرجها من l'équation الأولى ولا من l'équation الثانية كيما نحب. Donc là ال NA من l'équation الثانية كتبتها أنا لهنا. ال NA من l'équation الثانية ça va être égal MG moins F2 fois NB. MG moins F2 fois NB. Donc là, ou le NB déjà حسبتها. Donc là, هكاكا مش تكون ال NA عندها الفورم هذه moins F2 fois MG etc. Bon, normalement كي نعوض les deux valeurs اللي لقيتهم هذوما في l'équation الأولى بالكل يلزم نلقى l'équation الأولى vérifier.
On peut vérifier donc le calcul نتاعنا كي نعوض. واضح الأولاد c'est bien clair. Bon. Ok, تعديو. Bon, allez-y donc. نتعديو donc نواصلوا الكور نتاعنا. donc théorème des actions. مازال عندنا théorème des actions mutuelles ومازالت عندنا الستاتيك graphique, la méthode graphique, la méthode de résolution graphique. Bon, théorème des actions mutuelles, tout simplement سهل ياسر. عندي لهنا système متكون disons من deux solides E1 et E2. donc là عندي le grand E هذايا l'extérieur نتاعي. donc là théorème des actions mutuelles juste يقول لي le torseur de l'action de E1 sur E2 voilà de E2 sur E1 au point A هو moins باش يكون moins le torseur de l'action de E1 qui نقلب les actions donc هو moins le torseur de l'action تاع E1 sur E2 tout simplement هذا يتسمى torseur des actions mutuelles. donc les actions qui يتقلبوا بالعكس donc là on aura donc cette égalité là. donc هذا torseur des actions mutuelles. bien clair? non. bon تعديو تويك donc لل statique graphique. donc le statique graphique donc là on va voir le cas d'un système soumis à deux forces. يبدا عندي système ou la solide soumis à deux forces. donc là solide S en équilibre sous l'action de deux forces FA et FB appliquées en A et en B. donc là on va montrer les deux forces هذوما باش يكونوا directement opposées وعندهم نفس الدروات d'action. donc bon je vais appliquer le principe fondamental de la statique à solide هذا. donc là le solide il est soumis à l'action de deux forces. donc théorème de la résultante statique ماشي يعطيني somme تاع les deux forces nul. autrement dit FA plus FB لهنا est nul. donc là FA مش تكون égale tout simplement moins FB. donc là on peut dire que les deux forces sont opposées. donc عندهم même norme ou même direction mais de sens contraire. donc les deux forces sont opposées. bon on va montrer تويكا اللي les deux forces عندهم نفس الدروات d'action. bon هنا رسمت سوليد رسمت A و B. bon لهنا A و B لازمهم يكونوا تحت بعضهم. donc là on va montrer les A و B لازمهم يكونوا donc le B لازمها تكون لهنا. donc là les deux forces يكون عندهم نفس الدروات d'action. donc je vais appliquer le théorème du moment statique. théorème du moment statique donc au point A. donc un des solides soumis à deux forces. donc le moment au point A de la force FA plus le moment au point de FB est nul. bon là نعرف اللي المومون en A de la force FA déjà nul هذا خاطر ال A هي le point d'application de la force FA. déjà nul هذا car A est donc le point d'application de la force FA. donc je قعد لي le moment donc قعد لي le moment en A de FB. donc on aura 0 plus le moment de A le moment en A de FB égale donc vecteur nul. donc autrement dit le moment en A de FB égale vecteur nul.
Voilà le moment en A de FB égale vecteur nil. Bon, encore, نعرف le moment en A de FB, donc d'après la règle des transports du moment, نعرف le moment en A de FB هو égal le moment en B كما قلنا قبيله بليس لا ريزلتونت هي الاف بي لهنا ريزلتونت في البوان بي هي اف بي فيكتوريال بي ا égal à 0. Bon, لهنا encore عندي le moment en B de la force FB est nul خاطر ال B هي le point d'application de la force. D'où donc là on montre bien le FB, la force FB vectorielle BA, le produit vectoriel, donc FB vectoriel BA est nul. Donc là, on peut conclure elle. Donc, bon, on a le FB il est non nul, le FB il est non nul. Donc là, on peut conclure le BA تكون nul وإلا le FB ou le BA يلزمهم يكونوا collinaires. Donc, FB non nul, donc BA égale à 0, يعني les deux points A et B sont confondus, وإلا le FB ou le BA sont collinaires. FB ou le BA sont collinaires. Autrement dit, donc là, les deux forces ont la même droite d'action. نعرف le FA droite d'action بتاعها خذيتها قبيله donc هي ال AB donc là le FB donc là كيف مش يكون عندها donc نفس droite d'action voilà AB. Autrement dit donc en pratique je n'aime donc là. Bon, si donc, conclusion, ben, si un système est en équilibre sous l'action de force, alors ces deux forces sont opposées et ont même droite d'action. Donc, en pratique, qui atteint solide, résolution graphique. Donc, en pratique, il atteint solide, il atteint les points A et B, il atteint les points A et B. Voilà. Voilà. ولا من غير حتى ما يعطيني بوان بي برك يعطيني الفورس اف بي الفورس اف نجم نطلع الفورس اون اف ا دونك لا تو سامبلومون الفورس اون اف ا دونك لا تكون عندها مش تكون سويفون ا بي يعني لي دو فورس يلزمهم يكونوا كولينير لي دو فورس يلزمهم يكونوا كولينير كيما نشوفوا لهنا بون السونس نتاع لي دو فورس ينجم يكون dirigé vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc, هذا في résolution graphique كي يعطيني الاف بي نجم نطلع الاف ا. سهل ياسر باش نطلع l'action en A, الاف ا. واضح الولاد؟ Non. Donc, le cas de système soumis à deux forces مرسى صعيب. Donc, les deux forces مش يكونوا directement opposées. نجي ترجعنا لحظة. Bon, ok. Voilà. Donc, il suffit نعرف les points d'application de la force A ou B ونعرف النورم نتاع الفورس on A ولا النورم نتاع الفورس on B. Donc là باش نطلع les deux forces. Donc, C'est bon, merci. Voilà, droite d'action des deux forces هي ال AB. Ok. Voilà. Donc, نمشيو le cas d'un système soumis à trois forces. Donc, cas d'un système soumis à trois forces. Donc, كيفاش باش نطلعوا les trois forces.
Donc là, je vais appliquer théorème de la résultante statique, مش يعطيني الsomme تاع les trois forces nul, FA plus FB plus FC est nul. Donc ceci se traduit graphiquement par le fait que le triangle formé par les trois vecteurs mis bout à bout est formé est fermé. Donc, et donc que les trois vecteurs sont continus dans un même plan. Donc là, ديما نعرفوا في تعرفوا en géométrie وقت تبدا عندنا السوم تاع trois vecteurs somme تاعهم nul. Donc nécessairement les trois vecteurs هذوما باش يكونوا les côtés نتاع un triangle. نعرفوا لو هذه نسميها مثلا A هذه B وهذه C نعرفوا في donc là في الجيومتري نعرفوا les AB plus BA plus AC égale vecteur nul. واضح؟ donc هذا théorème le théorème de la résultante. Donc مش يعطيني la somme vectorielle des trois vecteurs force est nulle. Et ces trois vecteurs sont donc coplanaires موجودين في نفس البلان. Donc là موجودين donc ils forment un rectangle. Les trois forces forment un rectangle. Donc maintenant on va appliquer le principe, le théorème, donc théorème du moment. On va appliquer le théorème du moment. Donc là, bon, je vais montrer les lignes droites d'axiome dans les trois forces. Je vais montrer les lignes droites d'axiome dans les trois forces sont concurrentes. يتلاقوا في نفس البوان. يتقاطعوا في نفس البوان. Donc, théorème des moments statiques. Donc, un solide soumis à trois forces, fait le point A ou le B ou le C. Donc là, on va montrer, donc là, les droites d'action, les trois forces, ils ont fait 9, c'est le point. Donc, le moment en I de FA, plus le moment en I de FB, plus le moment en I de FC. Donc, l'I est le point d'intersection, bon, هنا خذيت ال FA ou le FB bon disons donc pour résoudre un problème لهنا يلزم عندي une force connue FA elle est bien connue والفورس الثانية il suffit نعرف le droit d'action بتاعها soit I donc le point d'intersection des droits d'action de FA et FB. Donc là le FA نعرفها والFB نعرف الدروات d'action بتاعها. Donc نعمل l'intersection بتاعهم. L'intersection بتاعهم سميتها I. Je vais appliquer théorème du moment في البوان I. عندنا le moment en I de FA plus le moment en I de FB plus le moment en I de FC égale vecteur nul. هذا théorème du moment شو يعطيني. Bon. Or donc là مش نشوفهم chacun de ces moments à quoi égale. Or donc là le moment en I de FA à quoi égale le moment en I de FA. Bon. نجم نحسبه donc là en fonction du moment en I, en fonction du moment en A. Je me n'explique donc le moment en I de FA, c'est le moment en A de FA plus le résultante FA vectoriel AI. C'est le moment en A de FA plus FA vectoriel AI. Toujours نخدم بالتhéorème بالformule des champs antisymétriques ou la formule du transport du moment. Donc là, le moment en A de FA, il est nul puisque l'A c'est le point d'application de la force FA. Donc là, نعرف لهنا اللي FA والAI الAI هي الدروات d'action تاع FA. Donc là, FA والAI sont collinaires. Donc le produit vectoriel هذايا est nul. FA vectoriel AI nul. Donc هكاك j'ai démontré les moments en I de FA, il est nul. كيف نفس الطريقة le moment en I de FB, il est nul. نفس الطريقة, il est nul. Donc là, il est égal moment en B de FB plus FB vectoriel BI. Donc on montre اللي هو nul. Juste طريقة.
Bon. Je continue, نواصل donc là. J'ai démontré كيف donc les moments en U de FB il est nul donc بنفس الطريقة car FB et BI sont collinaires. Donc là le moment هذا nul والمومون هذا nul donc باش يقعد لي donc باش يقعد لي vecteur nul plus vecteur nul نرجع relation هذه plus le moment en I de FC égale à 0. Donc autrement dit le moment en I de FC il est nul. On a le moment en I de FC, le moment en I de FC égale le moment au point C de FC plus le résultante FC vectoriel CI. Donc, il est égal au vecteur nul et FC là non nul. Donc, on montre bien que les FC ou CI, ils aiment collinaire. Le FC, donc là, n'est pas bien représenté. Le FC ou le CI, ils aiment collinaire. Donc, le FC, ils aiment نرسمها هكا. هنا الرسم تاع ال FC n'est pas bien. Donc, يلزمها تكون suivant la droite IC. Donc là, on montre bien. اللي وقتها عندي solide soumis à 3 forces, les 3 forces مش يكونوا concurrentes. Voilà, les droites d'action des 3 forces sont concurrentes. Non. في الكا particulier نشوف الكا particulier وقت يبداو عندي 2 forces parallèles. إذا كان les 2 forces sont parallèles donc التروازيام تنجم تكون كان شيء parallèle عليهم. Donc là إذا كان parallèle بطبيعة ما يتقاطعوش. Donc là هذه c'est un cas particulier. Donc là الثالثة مش تكون parallèle عليهم. Dans ce cas, la troisième force est forcément parallèle aux 2 autres. De plus, donc, باش تطلع la norme de la force الثالثة, on applique donc théorème de la résultante FA plus FB plus FC est nul. Bon, il y a un cas particulier. Bon, je vais donc la résolution graphique en pratique. Donc, en pratique, donc là, en pratique, il suffit donc là, أني نعرف force FA ونعرف الديريكسيون بتاع الدوزيام force delta FB والpoint d'application de la troisième force. Donc là عندي هون le problème عندي لهنا un solide هذايا un solide appliqué عليه في البوان A هذه point A appliqué عليه une force FA وعنده donc là هذه البوان B هذه لهنا البوان B normalement là appliqué عليه زاد une force FB. Bon, le FB نعرف الديريكسيون بتاعها هكا وعنده donc une troisième force FC appliqué في البوان C هذه. donc لهنا كيفاش مش نطلع ال FB ومش وال FC هذا هو اللي حاجتي بيه. donc كيفاش باش نطلع ال FB وال FC. donc là donc شكون يقول لي كيفاش باش تطلع الاف او دونك الاف سي والاف بي؟ كيفاش تطلع الاف سي والاف بي؟ دونك لا البوان d'intersection تاع لي دو دروات هذوما تاع لي دو droite d'action. نعرف لي دو droite d'action باش ناخذ البوان d'intersection تاعها نسميها I. donc là on a montré اللي droite d'action نتاع التروازيام فورس يلزمها تكون concurrente مع donc مع لي un point d'intersection des 2 autres droites. donc là يعني
الديريكسيون بتاع التروازيام فورس مش تكون هي الدروات سي اي. دونك c'est la droite CE joignant le point. Donc je vais tracer la droite CI. La droite CI هي مش تكون الديريكسيون بتاع التروازيام فورس. C'est bien clair? Voilà. J'ai tracé la droite CI. Lorsque je trace la droite CI, donc لهنا عرفت الديريكسيون بتاع التروازيام فورس. نسميها دلتا اف سي. دلتا اف سي هي الديريكسيون بتاع الفورس الثالثة. واضح الولاد؟ une fois عرفت لي ديريكسيون نتاع لي تروا دروات مازال لي نتاع لي تروا فورس مازال لي نطلع لي نور. لي نور كيفاش تطلعهم تويكا لي نور؟ دونك لي نورم كيفاش باش تطلع لي نور؟ هيا الولاد فيقوا لنا شويه. دونك لي نورم لهنا كيفاش تطلع لي نورم؟ دونك لا اون براتيك. دونك عندي الاف انا نعرفها. دونك مش نعمل؟ دونك ماشي نعرف لوريجين نتاع الاف ا ولوريجين نتاع الاف بي. دونك البون ونعرف لي تروا فورس. لي تروا فورس يلزمهم كونستيتي ان تريونغل موجودين. دونك في دونك سو سون لي كوتي نتاع ان تريونغل. دونك لا نجي من لوريجين نتاع اف ا نرسم une droite parallèle à delta FB ولا à delta FC كما نحب. دروات باراليل للديريكسيون تاع الفورس اون بي مثلا نرسمها تتعدى من لوريجين تاع الاف ا ونرسم الباراليل على الديريكسيون تاع التروازيام فورس تتعدى من الاكستريميتي نتاع اف ا. هكاك نتحصل على تريونغل. هذه الدروات سي اي. فوالا. دونك لا خذيت الاف ا. فوالا هذه الاف ا. قلت من لوريجين تاع الاف ا رسمت الباراليل على الدلتا اف بي ومن الاكستريميتي نتاع الاف ا رسمت الباراليل على الدلتا اف سي. هكاك تحصلت على تريونغل. لي فورس مش يكونوا لي كوتي نتاع التريونغل هذايا. دونك هذه الفورس اف بي وهذه الفورس اف سي. واضح ولا مش واضح الأولاد؟ واضح مسيو. واضح. اوكي. Bon, voilà, si on obtient la norme de la troisième force. Voilà un exemple باش نزيدو نفهمو étude de l'équilibre d'une poutre. Donc là, عندي une poutre articulée en A et en appui simple sans frottement en B. Donc là, articulé en A يعني في الA عندها liaison pivot. Pivot d'axe Z. Ou voilà, articulé en A. Et en appui simple sans frottement en B. Appui simple يعني لهنا appui simple يعني liaison ponctuelle. Liaison ponctuelle. Appui simple sans frottement. Donc, supporte une charge inclinée de 2600 décanewtons au point C. Donc, appliquer عليها une force في le point C. Force هذه valeur نتاعها 2600 décanewtons. Donc là, la question باش نطلع الفورس في الA والفورس في الB. Déterminer les réactions في الA ou في الB. Exercé donc par les appuis en A et en B. Bon. كي نشوف لهنا الرياكسيون اون بي في البوان بي. في البوان بي لهنا عندي دونك ان ليزون بونكتيال. نعرفوا في الليزون بونكتيال شنو مال. دونك لو نرجع التورسور نتاع ليزون بونكتيال كيفاش نكتبوا. دونك ليزون بونكتيال ستين ليزون كي اوتوريز. دونك نقول بونكتيال ولا سفير بلان. كي ناخذ سفير فوق بلان شنو هما لي موفمون بوسيبل. لي موفمون بوسيبل هما لي ترانزلاسيون
في البلان autorise 2 translations et 3 rotations. Donc التورسور نتاع الليزون بونكتيال كيفاش نكتبه؟ دونك لا التورسور نتاع الليزون بونكتيال عنده كومبوزونت واحده. التورسور نتاع الليزون بونكتيال كومبوزونت واحده هي دونك لا دونك لا الكومبوزونت دونك نتاع دونك النورمال هنا النورمال على البوان بي. دونك لهنا هكاك on peut dire donc les réactions في البوان بي مش تكون perpendiculaire tout simplement. هذا اش حبيت نوصل. دونك الرياكسيون في البوان بي مش تكون perpendiculaire على البلان دو كونتاكت يعني perpendiculaire على البوتر هذه. دونك لهنا عندي فورس نعرفها والفورس الثانيه الفورس في البي نعرف الديريكسيون تاعها. دونك نجم نطلع دونك لي رياكسيون ار ا والار بي. دونك باش نعمل دونك لهنا réponse donc direction de la réaction en E donc en B plutôt en B on a appui simple sans frottement. Donc là appui simple sans frottement يعني réaction RB مش تكون normal donc normal au point donc au plan tangent du contact donc le perpendiculaire يعني مش تكون perpendiculaire à l'apôtre. Bon. Donc باش ناخذ كالعاده l'intersection تاع les deux droites d'action soit I le point d'intersection des directions des réactions en B et en C. Voilà la figure. Donc هذه هي البوتر نتاعي. باش ناخذ باش نرسم droite d'action نتاع الاف بي. voilà elle est perpendiculaire قلنا على البوتر. هذه هي droite d'action نتاع البي والدروات داكسيون نتاع السي نتاع الفورس اون سي. الانترسيكسيون نتاعهم سميتها اي. واضح؟ عملت الانترسيكسيون تاع لي دو دروات. من بعد باش نعمل سوا اي بوان انترسيكسيون. فوالا دونك لا اون فوا عرفت البوان اي دونك لهنا نجم نعرف دونك الديريكسيون une fois donc عرفت دونك قلنا عرفت l'intersection تاع les deux droites نجم نعرف الديريكسيون تاع la troisième force. La direction de la réaction en A ça va être suivant la droite AI. voilà donc là الديريكسيون تاع الرياكسيون en A مش تكون لهنا هكايا en AI. تويكا مازال لي باش نطلع النورم. كيفاش باش نطلع النورم؟ دونك كيما قبيله باش ناخذ الفورس je vais tracer ce qu'on appelle triangle des forces. دونك باش ناخذ الفورس F من لوريجين تاع الفورس F نعمل باراليل على الدروات بار اكزومبل الزرقاء هذه باراليل على الباقي ولا باراليل على الخضراء كيما نحب. ومن الاكستريميتي دونك من الاكستريميتي تاع الفورس دونك لا اذا عملت في اللوريجين الباراليل على الدروات الزرقاء دونك لهنا من الاكستريميتي باش نعمل باراليل على الدروات الخضراء على الدروات اي. ولا الباراليل على الدروات اي. هكا نتحصل على التريونجل دي فورس نتحصل على لي فورس اللي نحب عليهم. دونك هذه الفورس او بوان بي وهذه الفورس ولا رياكسيون ار بي وهذه الرياكسيون ار سي. ولا هذوما لي رياكسيون اللي حاجتي بهم. دونك لا نجم نحطهم في بلاصتهم لهنا على البوتر نتاعي. ولا هذوما لي رياكسيون. اسكو سي بيان كلير؟ واضح لولاد؟ واضحه الريزوليسيون جرافيك؟ si c'est pas clair vous pouvez poser des questions. Numéro 18. Diapo. Oui. Voilà.
Ben, je vous attends comme le collier. C'est bon, monsieur, merci. Ok. Voilà, donc voilà un exemple de résolution graphique. C'est bien clair, donc là, واضح. donc كيفاش نطلع donc les trois forces وقت عندي un solide soumis à trois forces. Bon, نمشيو donc les applications, نمشيو les applications rapidement. Les applications عندي donc non, les applications, le minimum à apprendre في الكور هذا. Donc là, principe fondamental de la statique, torseur d'action mécanique égale torseur nul. Donc, principe fondamental de la statique هذا باش نخرج منه deux théorèmes, théorème de la résultante de S bar sur S nul, au théorème des moments, le moment de S bar sur S au point A, il est nul. Voilà. Théorème des actions mutuelles, les torseur de l'action de E2 sur E1 égale moins le torseur de l'action de E1 sur E2. Voilà. Encore, pour résolution graphique, si un système est en équilibre sous l'action de deux forces, alors ces deux forces sont opposées et de même et ont la même droite d'action. Voilà. Si un solide est en équilibre par rapport à un repère galiléen sous l'action de trois forces, alors ces trois forces sont donc la coplanaire موجودين في نفس البلان يعني donc coplanaire concurrente les droites donc d'action concurrente en même point, où la somme vectorielle de ces trois forces est nulle. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de cette leçon. Si c'est bien, on passe les applications rapidement. Bon, les applications, ce sont donc les systèmes les faits, les systèmes. Normalement, on a déjà déterminé les torseurs d'action mécanique. On va appliquer le principe fondamental de la statique pour les applications. C'est l'imbarcha. C'est l'imbarcha les applications. Une fois par la torseur d'action mécanique, je peux appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, on a les applications. L'application l'oula, donc là, عندي système biel manivelle, ولا قلنا système moteur thermique, moteur نتاع موتور ولا نتاع كهرباء. donc في السيستم biel manivelle, donc نذكر السيستم. donc السيستم متكون من solide S1. solide S1 c'est donc المانيفيل. solide S1 هي المانيفيل en liaison pivot par rapport à S0. le solide de هي البيال en liaison pivot par rapport à S1 ou en liaison pivot زاد par rapport à S3. au solide S3 لنا solide S3 c'est donc là le piston. Le piston il est en liaison glissière d'axe BD. donc là على donc عندي على solide S1 un couple moteur CM. وعلى donc là à solide S3 عندي appliquer une force FD.
Donc là, les questions en exploitant les résultats des applications de la leçon précédente. Donc là, déterminer les équations scalaires issues de l'application du principe fondamental. Donc le PFS au solide S1. Donc, السيانس اللي فاتت donc في الدرس اللي فات طلعنا torseur d'action mécanique de S1 bar sur S1. Donc, torseur. Donc, on va appliquer le PFS à S1 bar sur S1. Donc, torseur de S1 bar sur S1 égale torseur nul. Bon, autrement dit, donc torseur de S1 bar sur S1 نجمو ترجعوا له في الدرس اللي فات طلعناه. Donc là, فيه 3 composantes. Donc les 3 composantes نتاع التورسور هذاك باش نحطهم nul. Voilà, donc x0 plus xa égale à 0, y0 plus ya égale à 0, ou cm plus r plus r fois ya cos θ moins xa sin θ égale à 0. Donc هذايا le PFS au solide S1. Ok, c'est très simple. Donc le torseur, il est déjà calculé. Donc il suffit de mettre le torseur, les composantes du torseur nul. Bah, ok, noir. Bon, la deuxième question. Déterminer les équations scalaires issues de l'application du principe fondamental PFS sur le solide S2. Donc on a calculé le torseur d'action mécanique de S2 bar sur S2. On a calculé le torseur d'action mécanique de S2 bar sur S2. Donc je vais mettre les torseurs d'action mécanique de S2 bar sur S2 nul. Donc là, je vais mettre les 3 composantes de ce torseur déjà calculé. Je vais mettre les 3 composantes nul. نتحصل على 3 équations, l'équation 4 ou 5 ou 6. Donc, l'équation 4, xb moins xa égale à 0. L'équation 5, yb moins ya égale à 0. L'équation 6, xb sin bêta plus yb cos bêta égale à 0. OK. Juste donc, les torseurs اللي حسبتهم المرة الأخرى حطيتهم nul. Voilà. Voilà. J'aurai ces résultats-là. Troisième question. Troisième question. Déterminer les équations scalaires kiff ici de l'application du PFS au solide S3. Kiff المرة الأخرى on a déjà écrit donc le torseur de S3 bar sur S3. Donc nous نحطوا nul égale torseur nul. Torseur de S3 bar sur S3 égale torseur nul. Kiff ماشي يعطيني 3 équations. Donc اللي هما moins xb moins f égale à 0. C'est l'équation 7. Y moins yb égale à 0. Et n égale à 0. Les équations 7, 8 ou 9. Donc là, la question اللي بعده. Donc là, مش هستعمل هذو عندي 9 équations مش خارج منهم les inconnus. Les inconnus des inconnus يعني les x et les y ou les n. Donc des inconnus. Donc retour. Donc question 4. Voilà. Je dois déterminer le couple moteur en fonction de F. Je vais déterminer le couple moteur en fonction de F. Donc, on dit 9 équations. L'équation 7, bon, il y a comme les équations. Donc, l'équation 7, je خرج منها l'inconnu XB. XB égale moins F. L'équation 4, مستعطيني XA. XA égale XB. والXB déjà طلعتها لهنا c'est moins F. Donc هكا يكون طلعت l'XA والXB. L'équation 6 مش خرج منها l'YB. l'YB c'est moins XB fois tangente bêta. والXB قلنا c'est moins F. Donc toi les F tangente bêta.
والY A من l'équation 5 مش خرج l'Y A égale Y B égale F tangente bêta. Voilà, j'ai déterminé les inconnus de les réactions في البوint A وفي البوint B. هكاك نجم نطلع الكوبل موتور نطلعه من l'équation 3 couple moteur en oral, couple moteur de l'équation 3, c'est moins R facteur de YA cos θ moins XA sin θ avec l'YA طلعتها لهنا l'YA هي F tangente bêta, voilà donc نعوضها F tangente bêta والXA الXA لهنا هي moins F donc تولي لي لهنا نعوضها donc تولي plus F sin θ et voilà le couple moteur. Ok, l'OLED, c'est bien clair. Bon, on va voir là, je crois. C'est très facile. Donc là, une fois les torseurs d'action mécanique. Donc, خدمة الكل في الكالكيل بتاع les torseurs d'action mécanique. إذا كان عرفنا حسبنا torseurs d'action mécanique بالصحيح. Donc, l'application du PFS تولي automatique, تولي سهلة ياسر. Ok, c'est bien. نواصل ولا نستناكم تكتبوا. Vous avez pris note. Vous avez pris note, l'OLED. Bon, ça n'est comme trêve. Donc, تاخذوا note. ونتعداو donc l'application 2. Si c'est bien, donc vous me dites. Hein. C'est bien? Oui, monsieur, ça va. Ok, bon, نتعداو donc l'application 2. L'application 2 زاد نتاع الدرس اللي فات هي بيدا. donc là نذكروا السيستم donc là متكون من البريد la bride numéro 1 le bride donc là en liaison linéaire annulaire avec 2 en liaison pivot par rapport à S0 وعندي اسمها البيال 2 c'est la bielle البيال elle est en liaison glissière par rapport à S0 et en liaison ponctuelle par rapport donc le levier terroir. Le levier terroir donc là en liaison pivot par rapport à 0. Bon, عندنا le levier terroir appliqué عليه une force F, c'est la force نتاع المانيبيولاتور donc المستعمل اللي مش مستعمل السيستم هذا ودونك في البوان E وال1 البريد نيميرو 1 دونك البريد مش تكبس على حاجه دونك مش تكبس على كلي لهنا دونك اون اورا الرياكسيون نتاع الكلي في البوان هاش دونك هذوما دوني donc normalement on a bien déterminé les torseurs d'action mécanique, on a bien déterminé les torseurs d'action mécanique, donc là on va appliquer le PFS donc en exploitant toujours les résultats des applications de la leçon précédente. Donc, écrire les équations scalaires de la résultante et celles du moment qui découlent de l'application des principes fondamentaux de la statique à la bride 1. Donc, on a déjà calculé torseur d'action mécanique de 1 bar sur 1. Donc, torseur, les composantes de torseur avec, je نحطهم égal. مش حطهم نول دونك مش حط نول دونك عندنا f de 1 bar sur 1 égale à 0 bon ال f de 1 bar sur 1 bon كتبتو لكم لان عاودت كتبتو التورسور اللي لقيناه البارح ولا التورسور d'action mécanique de 1 bar sur 1 هذا هو التورسور d'action mécanique دونك باش نحطو نيل يعني الايكواسيون هذه نيل والثانيه هذه الريزولتانت تاع الفورس على اليكريك والريزولتانت تاع المومون على Z, كلهم يكونوا nuls. Voilà, donc on obtient les trois équations هذوما. C'est bien.
Je crois واضح. Donc une fois donc le torseur d'action mécanique محسوب, donc l'application du PFS تولي automatique سهلة. Voilà. Donc نتعدى petit b. Donc par résolution des systèmes précédents déterminer en fonction de FC les inconnus statiques au point O et A. Donc là مش نعمل ريزوليسيون تاع السيستم اللي خرجته في ال A. Donc باش نطلع donc les réactions. Donc هذا نرجع للسيستم si vous voulez. عندي les inconnus هما عندي donc x01 y21 y01 y21 دونك نحب نطلع لهنا فوالا مش نطلع لي زانكوني هذوما. دونك من ليكواسيون تروا نشوف ليكواسيون تروا فيها y دو 1 هكا. دونك من ليكواسيون تروا نجم نطلع لي y دو 1. دونك لي y دو 1 مش تكون b فوا اف سي سيغ مي. من ليكواسيون الثانيه دونك une fois طلعت لي y دو 1 دونك من ليكواسيون الثانيه نجم نطلع دي y01. y01 مش تكون هي موان سينيس الفا فوا اف سي وموان كوس الفا فوا y دو 1 اللي طلعتها تويكا. وكيف من ليكواسيون الاولى مش تطلع ليك 01 هي موان كوس الفا اف سي بليس سينيس الفا y دو 1 اللي طلعتها من ليكواسيون 3. فوالا دونك هذه هي y دو 1 b سي مي اف سي. من ليكواسيون 2 نطلعوا y01 moins y de 1 cos alpha moins sin alpha fc. ونعوض y de 1 بالفالور نتاعها b يصير مي fc هكاكا نلقى y01. et من ليكواسيون الاولى نطلعوا x01 سي سينيس الفا y de 1 moins cos alpha fc. نعوض y de 1 par b sur mi fc نلقى x01. هكاكا طلعت لي زانكوني تاع لي ليزون. Donc, x01, y01 ou y de 1. OK. واضح. Vous avez pris une note. واصلوا الولاد. Bon, allez. Oui, مش نكملوا. Bon, très bien. Deuxième question. Kiff écrire les équations scalaires de la résultante qui découle de l'application du PFS ou levier terroir. Donc, on a déjà déterminé torseur d'action mécanique de terroir bar sur terroir في الدرس اللي فات. donc عنده الفورم هذه torseur de terroir bar sur terroir. donc باش نحطوا ايجال torseur nul. نحطوا ايجال torseur nul يعني donc لا مش تحصل على les trois équations. les trois équations هذوما x03 plus lambda f y03 bon لهنا faites attention قال لي كان نرجع الكيستيون لهنا application de la théorème de la résultante هكا ما حاجتيش بالمومون. écrire les équations scalaires de la résultante qui découle de l'application du PFS ou levier terroir. donc l'équation de la résultante. les équations de la résultante هكا ما حاجتيش بالايكواسيون فيها. الايكواسيون هذه ما حاجتيش بها. واضح. donc جيست لهنا حاجتي بلي équations تاع résultante باش نحسب بهم x03 و y03 tout simplement. donc là هذوما les deux équations. donc là question B مش يقول لي طلع y03 وال x03. voilà. par résolution des systèmes précédents déterminés en fonction de R les inconnus statiques au point D يعني x03 ou y03 l'action de 0 sur 3. voilà donc l'équation الاولى عندي x03 c'est moins lambda puissance fois f و y03 واضح اللي هي nul. donc هذوما les inconnus تاع الليزون في البوان دي x03 و y03. اوكي
Ok, je crois que c'est bon. Bon, نواصل donc. Voilà. Bon, تويكا je vais appliquer le PFS على un système de solide مش على solide واحد. Solide, soit le système de solide S1 égale 1, 2, 3. كيف المرة اللي فاتت déjà طلعنا torseur d'action mécanique de S1 bar sur S1. Donc on va écrire l'équation de la résultante, juste résultante, qui découle de l'application de la projection sur X0 هذه ناقصة هنا le principe fondamental de la statique PFS au système S1. Donc juste résultante, juste le composant على X0 هكاها. Bon. الريزلتانت بون المره الاخرى حسبنا الريزلتانت فوالا حسبنا الريزلتانت دو اس 1 بار سيغ اس 1 دونك لقيناها دو سيت فورم لا x0 1 بلس كوس الفا اف سي بلس اف بلس x0 3 سويفون x0 و y0 بلس سينس الفا اف سي بلس y0 2 بلس y0 3 سويفون y0 دونك لا حاجتي جيست بالكومبوزونت سويفون x0 مش نحطها نيل دونك ابليكاسيون de la projection sur x0 de l'équation de la résultante projection sur x0 donc là مش تعطيني الكومبوزانت على x0 نول هكا هو دونك حاجتي بالكومبوزانت هذه هكا هو باش خرج منها لانكوني x01 donc là écrire l'équation بعد يقول لك en remplaçant dans l'équation précédente les inconnus statiques par leur expression déterminer le FC en fonction de F. Donc là, donc نرجع لهنا عندي ال FC bon عندي voilà مش طلع ال FC voilà عندي cos alpha fois FC si vous voulez cos alpha fois FC égale moins x01 moins f moins x03 x01 و x03 déjà طلعتهم في les questions 1 و 2 باش نعوضهم بالفالور نتاعهم دونك نلقى ال FC نتاعي FC cos alpha c'est moins f moins x03 moins x01 avec x03 حسبتها قبيله لقيتها moins lambda plus 1 fois f x01 كيف حسبتها قبيله لقيتها b sur mi fc sin alpha moins cos alpha fc دونك باش نعوضهم لهنا في الايكواسيون هذه نلقى الاف سي نتاعي اف سي بون الاف سي كوس الفا هي دونك الاف سي كوس الفا مش تكون ايجال موان اف وموان لامدا بليس موان هنا تنحى الوا دونك تولي موان اف بليس لامدا بليس 1 فوا اف دونك يعني لهنا الاف مش تنحى باش تولي لي موان اف بليس لامدا اف بليس اف دونك الاف تنحى تقعد لي كان شي لامدا اف moins x01 هذه x01 دونك ولا هذه الاف سي كوس الفا باش تكون هي لامدا فوا اف موان الكونتيتي هذه ولا اف بلس لامدا هذه باش تعطيني لامدا فوا اف موان الكونتيتي هذه بتسمي اف سي سينس الفا ولا موان تولي بليس لهنا اي فوالا on aura donc là bon لهنا نشوف FC cos alpha تتعاود منها je peux نجي من ناحية FC fois cos alpha تتعاود من هنا ومن هنا donc تقعد لي l'équation تولي لي moins F plus lambda plus 1 fois F moins B sur mi fois FC sin alpha égale à 0 وهكاك نجي نطلع ال FC متاعي حاجتي بال FC bon زلت النجم نسامبليفي هذه قلنا هذه سي لامدا فوا اف هكا دونك لامدا فوا اف موان بي سي مي فوا اف سي سينيس الفا ايجال زيرو هكاكا نلقى الاف سي نتاعي مش تكون دونك مش تكون لامدا اف سير بي سير مي سينيس الفا ولا لامدا اف فوا مي سير بي سير سينيس الفا اي فوالا هذه الاف سي
Voilà, on a achevé les deux applications. Y a-t-il des questions? Des questions? Si vous avez des questions. واضح Sinon, monsieur. voilà, très bien. Très bien, donc on a achevé le cours de statique. Bon, encore, je vais vous mettre l'enregistrement les deux premières séances déjà حطيته. مازالت السيانس تاع البارح تو نحطها تويكا والسيانس هذه تو نحطها لكم على اليوتيوب. دونك اون كا دي بيزوان تنجموا ترجعوا لهم في كل وقت. Bon, allez, donc merci pour votre attention et au revoir. Donc là, نتلاقاو في les pays إن شاء الله. بسلامة monsieur عاشك. بسلامة. Demain, على خير. Merci, monsieur. Merci.